झुमार सीन अछि नई भितर दौड़ दौड़िया जाउची ता पछ पछ बिलुआ दौड़ची एते भोक लागिला तमर से जो घुगुनी थिला अदरे मुड़ी पकई खाउछ मुड़ी वाला एबे मुड़ी वालांकर चुट्टी लगा हला जाने चिबा कि आसंतु को न आसंतु गुड मॉर्निंग आपण दी जण निहाती आसीथिबे भलो अछंती मोड़ा चली टिके गोटे खुशी आ तुम अंधार रे बस ना लाइट ही धरनी तुम हाँ सेमती पुलिस ना तुम पुलिस पुलिस खाऊ ना बोधे बहुत ड्यूटी रे व्यस्त ना अरे बॉडी जा मागिला ना अच्छा बॉडी अच्छा हाँ हाँ गोला ना बेल पत्र बा ना सुंगिब ना कौन खाईदबा ठाकुर पाक खाईदबा एबे हमर डायरेक्टर मेकअप नोचन सही तो डायरेक्टर मेकअप नहीं कि एबे हम सहित एक्टिंग भी करिवे आउ डायरेक्टर को कैरेक्टर अछि टिके कहबे कि डायरेक्टर मुड़ी वाला आइटम आउरी जोर जोर बाड़ेया कथा थापड़ थापड़ धीरे गिना दीदी बदला नहीं गला सेतो ठोठा मारू एते भोक लागिला तमर से जो घुगुनी थिला अदरे मुड़ी पकई खाउछ दरकार साउंड दरकार दीटा साउंड दरकार दीटा लेपल नहीं कि चलो माने फोन टा उल्टा धरा है हम जी 7 करोड़ फिल्म जा नाच करता जहां टका का में देबे हला भाई फोन टा उल्टा धरचंदी अरे उल्टा तो हां चल वाला पलटा बेटा कोन करे जी सर थोक आसला झुमा जेते शीघ्र हां छुट्टी सइला पळे आसो जे कोन से गोटे गाड़ी ओला फला ऊपर पूरा जा कर तुम दौड़ पळे आसो मु तुम पैसा होता जी सर तो फिल्म टा बहुत बड़ा फिल्म टा मु तुम दे फिल्म रो नाटा कोन भाई फिल्म ना हला गली पाइले रील्स ना हां रील्स देखो जी रील्स हां देखो 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 सी गोटे मुड़ी रे पूरा व्यस्त अछि भाई मस्ता टिके मुड़ी भाई गोटे बस्ता आनिए भाई मस्ता टिके मुड़ी बस्ता आसला से जली होइबा बस्ता लागि गोटे मुड़ी रो हां ए रिंकू जल्दी आसो जिबा कोन गली पाइलिनी गली पाइले बहुत दुख लागिला विलियन के तमे तमरो कैरेक्टर कोन से फिल्म रे मारा सीन होची एते सीन प्रति ना शॉट रे मोरसी प्रति शॉट तम सीन ने कोन होइछ कैमरा केवल कैमरा मोरी मुंह पड़ता हो कई लेंस है जो कि तमे कैमरा दूर दूर दिन गली देखला पाइ तमे भूली जाई थान सहित बिल्कुल नहीं मैं कहली पेस्ट आनो दांत घसीबो सकाळ खिया जाई दांत घसाइन ना जीवा चलो हम बाहर लु एबे हमर आउडा कोन कोन सीन अछि भाई अछि मु गली पाइलनी हमर फिल्म ना नई भीतर कोन सीन ता झुमा आ हीरो खोजा चलछि जदी हीरो केही न मिले तापर हीरो पई मु दौड़ी किंतु झुमा एबे राजी न जे मो संगे तमे कर क्या जदी भी हेइ गेला हम टॉली रे नै कि जाना आ झुमार सीन अछि नई भीतर दौड़ दौड़िया जाउछि ता पछ पछ बिलुआ दौड़छि अला बे मुड़ी वालांकर चुट्टी लगा हला हमने किया है जी पर अपना सारा सना एबे चुट्टी लगा सरला नमस्कार दर्शक बंधु म आपण मानकर सेही प्रिय सांबादिक सबले सकाळे आसे क्षीर दवा ग्लास तेले आसे सबले सकाळ ता भीतर मु सांबादिक होई वार्ड नंबर मोना कोन है आजी तमना हरीश आजी हमरो सुदूर राउरकेला रु आस्तिबा हमरो हरीश झियो डायरेक्टर होउछि आर्टिस्ट तांकर साक्षात्कार नबा एवं समान आजी टीम ओडिया रे से डायरेक्शन हां कोन तो मोर डायलॉग अछि चिंकी
ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଠି କଥା ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ କିସ୍ ଫୋପାଡୁନ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିଙ୍କି ଫୋପାଡ ନା ଆରେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋର ଡାଇଲଗ ଏଇ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହରିଛି ଏତିକି ଖାଲି ଚିଙ୍କି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ଫୋପାଡ କିସ୍ ଚିଙ୍କି ଏବେ ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଚିଙ୍କିର ଦେହଟା ଚିଙ୍କିର ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଲା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କଲା ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିକି ଆସିକିରି ଆଜି ମେକଅପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଖଡ଼ାଖିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ହଁ ଇଏ ଖଡ଼ାଖିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପାଟି ଯାତ୍ରାପାଟି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ଗଲେ କୋଉ ରୋଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଛ? ମୁଁ କେବଳ ବାହା ହେବି ବାହା ହେବାକୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ଗଲେ ସମସ୍ତେ 2-3ଟା ଲେଖା ବାହା ହୁଅନ୍ତି ତ ତମେ କେତେଟା ବାହା ବୋଲି ପସନ୍ଦ କରୁଛ? 17-18ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହା ହେବି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇକି ଘରକୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2ଟା ଲେଖା ବାହା ହେଲା ତ ମୋ ପସନ୍ଦ କାମ କରି ନା ବାହା ତ କଣା ଛୁଆ ନା ଆମେ ବାହା ହବୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଝୁମାକୁ ପୁରା ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି କରି ତାକୁ ପରଖିଛି ଠିକ ଠିକ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଝୁମା ଗୋଟେ ପିଲା ହଁ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଯେ ଲୋକ ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଖ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର କିଛି ମତଲବ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ରାଉରକେଲା ମଝିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିବ। ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ତମ ପାଇଁ ଚାଲିବ ହେଲା ତା ନାଁ ଦିଆ ହବ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଓ ମାଇ ଗॉड ତମେ ବସିବନି ଲୋକଙ୍କ ସିଟରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ବସିବ ସେଇ ଛିଡା ହେଇକି ଯିବ। ମୁଁ ଚଲେଇ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚଲେଇକି ଯିବି ନା? ହଁ ମୁଁ ଚଲେଇକି ଯିବି ତ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ତମେ ଚଲେଇବ ହଁ ଆଉ ତମ ବର ତମକୁ ଟେକି ଧରିବ। ଲୋକ ସେ ଯୋଉ କଥା ଥାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯୋଉ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆସିବ ବର ତୋର ହେଇବ ବାହାଘର ଆସିବ ବର ତୋର ହୋଇବ ବାହାଘର ତାପରେ କି ହେବ କାହାର ତାପରେ କି ହେବ କାହାର। ଇଏ ମୋର 2 ଜଣ ଭାଇ ଆରେ ନାଇଁ 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 କରିବୁ କଇଁ 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 ପାଲୋ ଆରେ ନାଇଁ 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 ହୋଇ ଆଉଡା କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆଇଲାଣି। ଆସିବ ବର ତୋର ହୋଇବ ବାହାଘର ଆସିବ ବର ତୋର ହୋଇବ ବାହାଘର ତାପରେ କି ହବ କାହାର ତାପରେ କି ହବ କାହାର। ଯେତେ ନାଚୁଛ ନାଚ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟ ରେ କିଏ ଲାଇନ ଭୁଲିଲା କାଇଁ ପଳେଇଲେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଇଲଗ ମିଳିଛି ସେ 12 ଥର କହିଲେଣି କଣ ଡାଇଲଗ ଟା ଆଉଥରେ କଥା ହେଇଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ କିସ୍ ଫୋପାଡୁନ